Assalamualaikum and salam sejahtera. My name is Muhammad Shahmi bin Baharuddin and my matrix number is 01DKA20 F1100. And now I want to introducing about the differentiation. This is leaflet provides a rough and ready introduction to differentiation. This is a technique used to calculate the gradient, stationary points, maximum and also the minimum points. Next is increasing and decreasing function. The derivative of a function may be used to determine whether the function is increasing or decreasing on any intervals in its domain. If f(x) more than 0 at each point in an interval 1, then the function is said to be increasing on 1. And if f(x) less than 0 at each point in an interval 1, then the function is said to be decreasing on 1, because the derivative is 0 or does not exist only at critical point of the function. It must be positive or negative at all other points where the function exists. Okay, next, we go to the stationary points. In mathematics, particularly in calculus, a stationary point of a differentiable function of one variable is a point on the graph of the function where the function derivative is 0. Informally, it is a point where the function stops increasing and also decreasing. Then, stationary points are easy to visualize on the graph of a function of one variable. They corresponding to the points on the graph where the tangent is horizontal, which is parallel to the x-axis. For function of two variables, they corresponding to the point on the graph where the tangent plane is parallel to xy axis. Okay, now I will explain about the maximum, minimum or point of inflection. At all stationary points, the gradient is the same, which is equal to 0. But it is often necessary to know whether you have found a maximum point, a minimum point, or points of inflection. Therefore, the gradient at either side of the stationary point need to be looked at the second derivative. At maximum points, the gradient is positive just before the maximum. It is 0 at maximum and it is negative just after the maximum. At minimum point, the gradient is negative, 0 then positive. And finally, at the point of inflection, the gradient can be positive 0 or negative 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembintangan dengan selesaikan soalan A. Soalan A memberitahu bahawa find the coordinate of the stationary points of y sama dengan x kuasa 2 ditambah dengan 2x tambah 3. Jadi, bagaimana saya menyelesaikannya adalah pada mulanya, saya akan membezakan dulu persamaan y sama dengan x kuasa 2 ditambahkan dengan 2x tambah 3. Jadi hasilnya adalah dy over dx sama dengan 2x tambah 2. Seterusnya pula, saya akan samakan dengan kosong, iaitu dy over dx sama dengan kosong. Jadi, setelah itu, saya akan samakan dua ini, iaitu 2x tambah dengan 2 sama dengan kosong untuk mendapatkan nilai x. Dan setelah menyelesaikannya, saya mendapati nilai x adalah bersamaan dengan negatif 1. Jadi pada akhirnya, saya akan gunakan persamaan yang pertama di dalam soalan untuk mencari nilai y. Jadi saya hanya tinggal masukkan sahaja nilai x ke dalam persamaan tersebut. Jadi nilai y yang telah saya dapat adalah y sama dengan 2. Oleh itu, stationary point yang saya dapati adalah koordinatnya adalah negatif 1 dan 2. Kita teruskan pembentangan dengan slide seterusnya. Slide ini menunjukkan bahawa penyelesaian bagi soalan question B.
Soalan B menyatakan bahawa find the coordinate of the stationary points of y sama dengan x kuasa 3 tolak 3/2 x kuasa 2 tolak 6x tambahkan dengan 10. Determine their nature and sketch the graph of the curve. Cara penyelesaian ini adalah dengan, pada mulanya, saya akan membezakan dulu persamaan di dalam soalan diberi. Jadi, hasilnya adalah dy over dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 3x tolak 6. Saya juga bersamakan dengan kosong bagi mudahkan saya untuk mencari nilai x. Jadi, saya akan samakan keduanya iaitu 3x kuasa 2 tolak 3x tolak 6 sama dengan kosong. Bagi memudahkan saya untuk mencari nilai x, saya akan memfaktorkan persamaan tersebut. Jadi hasil yang saya dapat adalah y tolak 2 dalam kurungan x tambah 1 dalam kurungan sama dengan kosong. Jadi saya akan membahagikan dua bahagian. Yang pertama adalah x tolak 2 saya akan samakan dengan kosong dan juga x tambah 1 sama dengan kosong. Kedua-dua persamaan ini saya akan selesaikan dan mendapati bahawa x sama dengan 2 dan juga x sama dengan negatif 1. Saya teruskan lagi bagi penyelesaian dengan mengetahui nilai y. Jadi apabila saya menggunakan nilai x sama dengan 2, saya akan masukkan nilai x sama dengan 2 ini ke dalam persamaan yang diberikan di dalam soalan. Jadi y sama dengan dalam kurungan 2 digantikan x digantikan menjadi dengan 2. Jadi 2 dalam kurungan 2 dikuasakan 3 tolak 3/2 dalam kurungan 2 dikuasakan dengan 2 tolak 6 dalam kurungan 2 ditambahkan dengan 10. Jadi hasil yang saya dapat adalah y sama dengan kosong. Seterusnya, saya akan menggunakan nilai x sama dengan negatif 1. Saya akan masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan dan mendapati bahawa y bersamaan 27/2. Akhirnya, bagi stationary points, koordinatnya adalah 2, 0 dan juga negatif 1, 27/2. Setelah itu, saya akan membezakan sekali lagi untuk mengetahui nilai min dan juga nilai max point. Saya akan membezakan bagi kali yang kedua untuk persamaan tersebut. Jadi saya dapati adalah 6x ditolakkan dengan 3 selepas bezakan untuk kali yang kedua. Jadi persamaan tersebut saya akan gunakan untuk mencari nilai min dan juga nilai max. Jadi yang pada bahagian sebelah ini, pada bahagian pertama, saya akan menggunakan nilai x sama dengan 2 dan saya akan masukkan ke dalam persamaan. Jadi y dalam kurungan 2 ditolak dengan 3. Saya mendapati bahawa saya akan mendapat jawapan ialah 9. Dan sebelah kanan pula, saya akan gunakan x sama dengan negatif 1. Jadi saya masuk ke dalam persamaan dan nilainya adalah negatif 9. Setelah mendapati dua nilai ini, saya dapat mengetahui nilai point, nilai min dan nilai maximum point. Bagi nilai 9, ia lebih besar daripada 0. Jadi, ia jelas menunjukkan bahawa ini merupakan minimum point. Dan bagi nilai negatif 9 pula, ia lebih kecil daripada 0 dan menunjukkan bahawa ia merupakan nilai maximum point. Slide seterusnya pula menunjukkan bahawa graf adalah current graph daripada soalan B. Di sini menunjukkan dua titik yang saya dapati daripada penyelesaian soalan question B, iaitu koordinat yang pertama ialah negatif 1 dan juga 13.5 ataupun 27/2.
Koordinat yang kedua pula adalah 2, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. My name is Muhammad Sharifuddin bin Hazli and my metric number is 01DKA20F1092. I want to talk about application of differentiation. Firstly is derivative and the shape of the graph. The derivative of a function is the function that defines the slope of the graph at each point. The second derivative of the graph tells you the concavity of the graph at a point. Inflection points are where the second derivative is zero and are points where the concavity is changed. Next is the linear approximation. The value between 2 points can be approximated as lying on a straight line between those points, where the line is tangent to the function of one of the points. Linear approximation can be made arbitrarily accurate by decreasing the distance between the sample points. And lastly, the maximum and the minimum value. The critical point of a function is a value for which the first derivative of the function is zero or undefined. A critical point often indicates a maximum or a minimum, or the endpoint of an interval. If the second derivative at a critical point is positive, then it is a minimum, and if it is a negative, then it is a maximum. And that's all from our group. Thank you.